jɔnɲumanw de bɛ dugukolo tiɲɛ ta ani diɲɛ bɛ wuli mɔgɔ juguw kan u bɛ fara ɲɔgɔn kan cogo di ninnu tɛ ɲɔgɔn sira la ala ka jɔnɲumanw bɛ dugukolo tiɲɛ ta de sani diɲɛ laban kana ala yɛrɛ diɲɛ laban min fɔ ko jɔnɲumanw bɛ nin bɛ minɛ a la ka taa fɔ o wagati de jɔnɲumanw u bɛ dugukolo tiɲɛ ta ni jɔnɲumanw banna dugukolo kan wagati min de o de y'a to halaki bɛna ni jɔnɲumanw dugukolo tiɲɛ bɛ olu dɔ bolo n'olu bɔra dugukolo kan de ala ka halaki bɛna ni diɲɛ wuli ka wuli mɔgɔ juguw kan hali bi a tiɲɛ tun bɛ jɔnɲumanw de bolo tuma min olu bɔra kan de minnu b'a kan olu n'a a man kan ala bɛ diɲɛ wuli olu ka siɲɛ kɛlɛ bon mɔgɔ minnu bɛ nin fɔ ko ni e taara hijiyɔrɔ la minnu bɛ taa ni e ye k'u bɛ hiju depase bɛ mina e la i ka saga sɔngɔw ni fɛnw mais ni e taara e tɛ saga ye i tɛ gɔlɔ ye i tɛ sogo ye diinɛ ye mun fɔ nin na a tigi de ɲininka nin na fɔlɔ min ye e ka wari min na e m'i ka saga ye o ɲininka i ka saga la ou bien k'o ɲininka i ka wari la an bɛ mun fɔ yɔrɔ la o y'o de bon o bɛɛ bɛ ale ni wulu de cɛ an bɛ min fɔ a ye o bɛɛ bɛ ale ni wulu de cɛ bon ko a bɛ mori min bɛ mori gana kɛ ko a bɛ daga i ka fura taabolo ba o don an y'o fɔ an ko Muawiya ibn Hakam a ko ciren man silamiyalen kɔfɛ a ko anw tun bɛ taa kolonafilinaw fɛ ciren ko fala taatihim a ko a kana taa kolonfilina fɛ a sabatira mɔgɔ o mɔgɔ n'a bɛ lajɛliw de kɛ ani sɛtaniw bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ a tɛ daga hari ka taa fura dagalen t'aw bolo o yɔrɔ taali tɔ ye dɛ bon ko ka mantɔrɔw ani kilew ko bila kitabu ka min tɛ kuranna u bɛ cogo di kitabu ni diina kitabu de don a bonya i kana fɛn d'a kan kilew i mantɔrɔw kana da dɔɔni kitabu fansi de kan bon ko muso ka don santiri pompeya la bon ninnu n'a ɲɔgɔnna an ye ninnu fɔ yan ka tɛmɛ ani derisu minnu bɛ fɔ ninnu dɔnnen de mɔgɔw bolo u ka mɔgɔw lafiya ninnu ɲininkali la quoi bon ni e y'i ka ko i ka wari bila konto kɔnɔ ko min farala kan o fɛn o fɛn farala i ka wari kan o ye riba de e b'o to yen kana ta o ye riba de kan'o ta wa jaru ma baqiya min riba ala yɛrɛ y'o de fɔ minnu b'a fɔ ko i ka ta i ka sarati kuma salen tɛ n'a y'a sɔrɔ a taara i bolo de e tun t'a dɔn o kɔfɛ i nana dɔn a y'a sɔrɔ e y'a ta dɔnnikɛbaw ko i kana sagi ka taa ni nin de banki la nin dɔ hɛra ko dɔ la i bɛ k'a di fantan dɔ ma mais n'i m'a ta a to ye i ka nafolo ye min ye i k'o de ta i ka riba in to ye i kana maga la tawaruma ko min ye tawaruku ye maana i ka tahiya laban k'i sen bɔ i kɔrɔ an ko tahiya fɔlɔ
ibe sigi isen ka numan sen ka tahiya laba iba boy koro nimbe almami kofe mo bedeka tawarruku sunna be bedeka me doni ke ko almami kofe mo iba soro be jama de la ni e ko ikake ibe mo degu bon ni nye sunna de mo fana ku degulu to yo wajibi de mo te mo tonyo ko be sunna ke donc doni ke ko almami kofe mo ni mo sere lendo ni e ko ka tawarruku ibe mo degu e kana tawarruku ke kana mo toro bo koni ewa eye hijabu sakadi kan musoma ko akado maso kado yala be daga ka fa konte ya fima ay fen worbe min to ye isbe siro korode rijalu qawwamuna ala nisaa cewude jo bagaye musoka ala ko qur'ana kono woli rijali alayhinna daraja ako cewude daraja kurta dembe musoka ciden ko kullukum ra'i wa kullukum mas'ulan ra'iyatihi wa rajulun ra'i fi ahli baytihi wa mas'ulu an ra'iyatihi ciden ko be genne kala ako bebe nyini kay ka genne ke fe mon lagara ako cey ka du kono ye genne kala de be nyini kay ka genne ke fe ma min wajibilen bi kay ce ko hakebe fo aka hijabu dode foy ka nyamariya aka hijabu do nun jurube ede bolo ama se ewa e ka fo konte ya fima ala ya bili kade ika mara fende do ika ko to ni ka jian ko to do be chogomi na ma souma abe faraka bo nyogona hijabu fana ala ka wajibi de ala ka kitabu kono ja ko aka hijabu deta na be bo aka sutura na ko ate sutura ka bo nte ya fima tede iba bali boli de la ne ko ika sutura do ika bo e ko ite hijabu do ka bo ewa ne fana ika nyamariya be ne de bolo fana kana bon ka dukono akana bo iba bali boli de la bo koni baga min kantigira ala togo ma fo ko golota ka barake na ka doge bashi tola an ko hari ni min jifara baga na kantigira sogo be du na jifara ni ya golota ka dogi a dagara ka fenke nai ni fana kantigira boli la kantigira la tanai jifa de do a golo dogoli dagara bo tibarit mori wole cieta baga munum be cieti la ube wulude wole aye cinye de fo ko ni mo min banna ko de muso sabawa ani denke wa ni muso saba mo munum be cieti la aye cieti la wole aku sigi ka cieta baga fo sigi le ube cieti la wono ngonje mutoka sa fere ke sugula anyen nimbe fo ya ka koro anko muso yere kabara muso yere lesiri la wagarna fi buyuti kunna wala tabarrajina tabarrujal jahilatil ula ala yem muso ke aka sabati dude kono muso ka yorobe ye dude ciden fana ko buyutu hunna khairul lahunna akom muso ka du kono na de kawsai ama kateme yorobe ka ni muso koni be bodda rwani haju de ba labo don ko muso ni tabaga bila mugo bila min bi ka dépasser uke toy ka so kono de ikana bo ni muso min ni tabaga tala de fo ale yere de ka bo kata jago ke ka wori nyine ka yere balo don ko darura nana be se ka bo me saratu fana be e fana boli la fari kolo yoro be ka sutura ika barake yoro la bara mi ni ewa ini muso de be barake ikana barake yoro la minye chewu chelai ikana ta barake yoro la bara mi ni wali chewu be nyagambi ikana ta barake bara min ni wali chebe lankolonya ikana do bara la bara min ni abe hatagi tamala kasoro jumra mitila farkuro be ka sutura ni nunu sabatira muso min bolo ibe se ki jago keke ne ni saratu masabati bola tebbe kake ko ni mɔgɔ min jɔra da la
e y'a sɔrɔ e nana jama bɛ salli la de e jɔ yɔrɔ bɛnna da la walima min ye salamu bila e ɲɛ a bɛ daga y'i ka poussé wa donc b'o ko ɔhɔn ni pied dɔ bɛ i kini la ou bien pied bɛ i numan la ou bien pied dɔ bɛ i ɲɛfɛ i bɛ se ka na taama kanu la ou bien i bɛ se ka taama ka bɔ da la ka sira bila tɛmɛbagaw ye baasi t'o la. kɛnɛma cogo di? ka salli ko ka salli misi sugu ka misiri kɛnɛma ne ma ne ɲininkali sugu yɛrɛ de faamu mɔgɔw bolo quoi a bɛ daga i ka salli wa sugu ka misiri kuru kɔnɔ sugu bɛ se ka don misi yɛrɛ kɔnɔ ka salla kan bon an ye nin jaabi nin bɛ sɔrɔ jaabi kɔnɔ har o dɔ dewrabugu ko ni tawsiri dafara ka misi faga an m'o ye salafuw bolo k'a fɔ ni e ye tawsiri kɛ i ka tawsiri dafara a k'o fana kɛ ihtifalu ye ka mɔgɔw wele ka fara ɲɔgɔn kan ka wari minɛ mɔgɔw la ko misi ni kantigɛlenw bɛ k'a bɛ wari ɲini salafuw ka taabolo tɛ nin ye wari ɲiniw de dɔrɔn k'u don diina kɔnɔ tawsiri dafali ni ihtifalu tɛ ɲɔgɔn sira la o tɛ cidenw ka sunna ni salafuw ka taabolo la bon ko ni mɔgɔ min ye muso fura bɛ kalan na e n'a saratira de ko a b'a ka kalan continue a furulen kɔfɛ n'a taara a tɛ junubu sɔrɔ wali muslimuna la surutihum aw saratira ka de bon ko ni muso min bɔra k'a sɔrɔ cɛ ma ɲamara d'a ma ka du kɔnɔ a ye ala de sɔsɔ ka ciden sɔsɔ a ka yafa ɲina cɛ fɛ waaleykum salaam bon kun wagati n t'o maga quoi o wagati t'an bolo ni ɲɛ min ɲininka ko ka tumu dun tumu sugu dɔ bɛ mɔgɔw b'a dun fo o kiiri bɛ cogo di bon i y'a dɔn tumu dɔɔnikɛbaw ye tumu u y'a tila ka taa turuyama fula tumu dɔw bɛ yen mutawallidu mina ta'an min tahir tumu min yɛrɛ bɛ wolo ka bɔ dumuni de la misali la u b'a fɔ min ma susu tamur tamaro filɛ tumu sugu dɔ bɛ tamaro kɔnɔ o bɛ wolo ka bɔ tamaro yɛrɛ de la n'i ye tamaro ci i bɛ o tumu sugu i b'o sɔrɔ a kɔnɔ dɔɔnikɛbaw ko yɛrɛ kɔrɔsi ka bɔ nin tumu sugu ma ka gɛlɛn o dumuni dagara o wolola ka bɔ tamaro yɛrɛ de kɔnɔ n'i ye tamaro ci dɔrɔn i b'a sɔrɔ a kɔnɔ ko tumu sugu tumu min wolola ka bɔ dumuni fɛn de la ou bien a wolola ka bɔ fɛn sɛnɛman de dun fɛn de la ko tumu sugu k'o dumuni dagara parce que k'i yɛrɛ kɔrɔsɔ ma a ka gɛlɛn tumu sugu dɔ bɛ yen ni fɛn tolila tumu min bɛna don a kɔnɔ o tumu sugu tɛ dun bon tumu yɛrɛ k'a dun fɔlɔ u bɛ tumu kɔnte hasaratu de la min ye ka tumu dun Ibn Qayyim al-Jawzi tuma min a ye haramu fɛnw jate a ko o kullu jinabi mina shibai yaftarisu fɛn o fɛn kungo kɔnɔ fɛ ni gɛrɛ b'a la a bɛ yaada n'a ye k'a ɲɔgɔnna mina ciden y'o bali hadisa kɔnɔ sogo tɛ dun wa kullu zi mikhlabi mina tuyur ani panfɛnw na kɔnɔw fana la sɔni bɛ fɛn o fɛn na ni a bɛ a ɲɔgɔnna mina n'a ye o fana sogo tɛ dun nin tɛ fila ye ani silamɛya sariya ko fɛn o fɛn ka faga ni ciden ko fɛn duuru bɛ a bɛ haramu la a tɛ haramu la a ye wulu faga bunteni b'o la ani sa ani sɛgɛ ani alukurab ganga ani alfaaratu ɲina na cogo dɔ la sa donc ani wulu fato ciden ko ninnu ka faga ninnu fana sɛgɛ to dun du naani na
ciden ko munun kana faga o fana sogo te du na ya soro sogo be du na ma faga be siga du cogori ciden ko fengo fen kana faga sogo te du komi huda ani namuli ani nahali ani surudu ciden ko nunun kana faga nin ten nani duruna fengo fen be balo jifala jifa sogo de la fengo fen be balo jifa sogo de la o fana te du worona ali hasarati fengo fen ye duguma fende ni fen nyugu to de do o fana te du tumu be ode kono basaw be ode kono sunan terew be ode kono kata o yo dellake munye o yo harimu alaihim alqaba'isa ala ko ciden cira ka fen damule fen senemaw de la daga wuye fen wo fen ye fen nyugu to de ko haramu ya ubolo tori be fagade tori te du o yo harimu alaihim alqaba'isa tori e ciden ko tori kana fagade o yo harimu alaihim alqaba'isa fen wo fen ye fen nyugu to de uko ewa duguma fen be donna nindela fen wo fen ye duguma fen munde fen nyugu to abe donna ni aya de kono ko tumu be nunun de kono tumu te du bon ibn hajam muhalla kono ale be tumu nunu ni duguma fen nunu abu duni haramu ya fana aya min na suratul maida aya laba illa ma jakaitum ko fan na ye fen min kantige bon ako silamiya sariya ya yiraya ko fen min be kantige ni o kantigera o de be du ne fen wo fen be ni atese ka kantige ko ye haramo tese ka du parce que atese ka kantige ala fana ko ni min ma kantiga kana du ale fana te kanti ambena abel fana te kantige donc ako ulu te du ako funa ya soro ni aka jifa aka su daga lendo fen do be ulu ka su daga lendo kantigele ko te ulu ka kola ulu daga lendo nenu ulu te silamiya sariya ma fengo fen su la daga mogoye a fana te se ka kantige fana o te du bun hajami muhalla le tumu haramulin boyande bo jege su daga lende do jege su daga lendo e minya ali jaradu ewa nto asu daga lendo hari ne ya su soro ibadu nunun su daga lendo bo nunun be du kantigelite nunun ka kola parce que ala ko fengo fenye jegeta minye baji kono fende ala ko hilla lakum shaydul bahr wa ta'amuhu mata alakum lisayyarat buna basu ko shaydul bahr o yede niye ewa baji femmi nyana ma yasoro wa ta'amuhu niye min susoro niye min susoro ani ciden ko huwa tahuru ma'ahu wa hillu maitatuhu ciden ko baji fulede aji seneyalendo finwo fenye jima fende baji fenda ko osu fana seneyalendo asu adagalende do donc muhalla tigi bun hajami minye ewa finwo fende ni kantigeli togotala aya ka duni haramu yadini ayade illa ma jakaitu donc majhabinu fanala ni Ahmad ibn Hanbali kama jahabi ani Abu Hanifa kama jabani Shafi kama jahabi ni majhabi sabayimbe ulube tumu duni haramu yade majhabi sabayimbe tumu duni haramu yara Maliki majhabi debe tumu nunu li hasarati nunu abe uduni la daga ube daga majhabi Maliki de la mais o yere muntaga sarahu mu'ata Maliki ni yota o fana be nunu be jate duguma fe nunu ko yoro dola ko Maliki ko yikanu du fo ni darura nana min no be haju ni darura ni haju to yikanu du tumu nunu ni hasarati nunu duguma fe imamuna Maliki ambena imamuna Maliki ko nunu awa hari tumuni fe nunu Maliki majabila nanku daga ukaddu ne muntaga muwata sarahula akum Maliki ka kuma wuren nana ni darura ni hajute mo kana nunu donc an koni be min fo tumu ni ama wolo kabo dumuni yirela du fe yirela comme ba fo e wa tamaru tumu nu o make oye tumu koni silamiya sarela be konte hasarati udela ulu fana duniya haramu de fengo fenye hasarati u duniya haramu de u donna aya inde kono yuhillu lahum at-tayyibat wa yuharrimu alayhim al-qaba'isha aninye aya min fo suratu maida kono u yudonni yorodola o minye bamaye doni kaba ka kuma sale ba ma daga lendo way jima fende
hare na be mogo do doni ke ba yo jabi jega wu do be ube mogo do me ube do ube baji kono wala aya in koso de uhilla lakum saydul bahr ukonni aya be jima fembe deta hari jima femmi ni gerem bala na be minalikere u bebe do aya gorobalinde kono ala ko fengo fenye jima fende nyo daga la daga uyede tuma mu yen mun fo bune o seminio ko gerembe bamala ko abe mugo mina ako jegaw do ba fa al qires ako abe mugo mina abe mugo du ako munna don ke ba mu haram o jege sugu beew jege sugu do be mugo mina me ska don ke ba yo haram wala bama haram ya lente kuma sahali daga lende do lezina daima ya fatawa keni ode malik majhabi fana yo bamalla daga malik majhabi bamalla daga lendo jima fende do bala komi ambe ba dandan alama kono sudo be fana soni ba ni ambe balo ba wati ba be ba abe jege mina ba ko ka bo amma soni fo anko kullu jimi gilabi soni de foran fente de e ko mun bala wala e ko be sugoni tan ko mina na dai bo dayinte dayi mafo soni de fora komi segembe chogomi ni wakati bala nyini kalu dogorambe min fo nye nunu fo odosa ne nunu fo nko sabe faka tawdela akam fundo famu ambe min fo ka kuma kunche ambe video doye usabatilenta Allahu alam anka kuma te video tigi ka bijati misilamiya sariya min fo nin ko sugula ambo fo mogowe bo sitti ni Facebook ka mogo ka sigini muso ka nyugo ambrase ube bedde kono mogo ni muso ka nyugo ambrase silamiya sariya ye nunun jate molo baliya gude ani same baliya uni silamiya jogo nyuma teta de munun ba fo ko ni muso kanu aye kanu yira nyogona salafu salihu ni doni kaba munun be hadisa u do katema awka ukuni muso kanu aw fulal lan kolonyale aka so kuno abo yira nyogona o yoro de la me mogo nya korolate de mogo nya korolate de munna silamiya sariya ya yira suratun nuru kuno ko wakati sababe hari demmi nye mumay ijuye na be sangulon fulala be ko kalama wakati sababe kana do hari ifa kaka sokuna ni ba ni ma je nyino wakati sabala salasa awrat ewa sani fajiri kasalli ani tile gamfe ni mugo beta li lafiya kada ani safo kofe hari yere wolo de na ma baliguya me mumay jura be ko kalama ala kunni wakati saba kana do i bange bagaka ni ma je nyini munna i kanata i nyada kanata da akalla wuraka ube i nya kanata ye ni bange baga ce mana musombe me nyogo ambarase ube i nya kanata da sabana ka min ka juguni ni mbeye kanu ye kafu nyonyala ko da to silamiya sare ko hari de mu mai jukana do i kan wakati saba ani ciden ka hadisa do nana ako inna min asarri nas منجلة عند الله يوم القيامة الرجل يفدي إلى امراته وتفدي إليه ثم ينشر سرها إمامنا النووي تمام يني حديث صره تيدن كو مغم من كجيغي يورو كجغني بي يوم القيامة دو ألافي ويتشي دي إني كم مسو إيه يري كفو كتي كم مسو ما مسو فنا يري كفو كتا إما o kofi min nkera soyin konona la ataro gondo chari imam namna way ko ni yorola akonni nin kera sa so konona akonni ala ko ni min be kan nyogonche akko kuma lama bola ke wala le ma bola akko kafu nyogonya bola kafu nyogonya nyebila feum be ninna ala ko min kera so kono ninna akonni min tarabo akera furuche akera furumusoye koyde ka jigi yoro ka juguni beye qiyama ako koke mugo nyana du koke mugo nyana du ube koke ku fili
Facebook ni WhatsApp kadu o de ka juguna be hen balimaw awa hadisa do be ciden ko ma kana al fuhusu fi shay qattu illa sanahu wala kana al haya'u fi shay qattu illa janahu ciden ko mulo balyani kollan kolonyate do kokola bada fo abo o ko ce juguyade ko ke ko ce jugude ko ciyalende mo nye koro ciden ko malo yani sameto do kokola fo abo o ko mashirika nyede donc silamiya ye sameni malo yade ni adabu nin ko sugute silamiya kono de doni kaba ko nonu ni adabu teta almaruwatu hadamaden jogo nyumaya nunu na uni ateta uni silamiya adabu teta uni ciden kam malo yana ka sameni aka sunna teta moko kanan tan nunu to da sunna la de ciden nan bayi setu ye nyogonda mu yake kungo kono na de la de umake mogo nyana kuba minye kuba ani madina ni nyogonje uyu ka nyogonda kere mogote umake mogo nyana de ini muso ka nyogo ambrase mogo nyana muhammad bin ibrahim nyinin kara ala aka kitabu kono jinyu tanna keme fula ani bi wolon fula ni fula ako وتقبل رجل لزوجته امام الناس لا يجوز ako mogo ce iki muso embrasser mogo nyana ko ate daga de katal hasan basarani salafu salihu uyen nunun ko koni yala koni ya min ka gele ko sobe fitina ude bula mbalimo ni mogo munun bu laje ibo o mogo nege nguli ko fitina de awa abe demisenu munun bu laje abu ni jogo lankolonya de lamo an kan yire korosuma silamon ku yire korosuma kuma mana munun bu dambe kata dina nyema ya ni sunna nyema ya uma an kan yire korosi nunun te dina kono koy uni hadamade ya teta uni malu ya teta uni same teta uni dina adabu teta ciden tunye moye nube misaliya fo ko ciden be maloya komi ni bogo tigini na baka sanke koro ciden tumbe maloya be same de awan ka dina ye maloya ni same ka dina de ni nunye ko lankolo de koy nunun te dina kono de ko ni ini kam muso be nyogon fe ko bange mo ko fentala abaka ka so de kono allah ko le yalembe yoro mi ay nyogon kanu yira nyogon naw yoro la me hada madaw nye koro la te koy ate dina kono ate sunna kono adabute silamiya jogo dote awa no bora la doni ke bawo odi yato sarafu ko hari yere ka de muso ka jumarame ko ni be ulu ko ne embrasser o embrasser ala arasiha aw qaddiha ada to e dabe cena muso doronde ce odi yato doni ke bawo ko hari ba ni ba bonya ka karama ka embrasser ka kunda embrasser ube aqad atama iko de embrasser me kana embrasser da kono o kere kirali ni cena muso ni nyogon cede hari de muso kana embrasser da kono ibe embrasser tamanna ube ibe embrasser atenna akunkolo la me dani da kudo nyogona o kere kirani cena ka muso de nyogon ce o yere so kono na la me kawulu fana bo kenema bi ni fule ka ke ni kuma ma ka sini do yere be se ka takka fu nyogonya ke kabila nunun te amru filu munu dilale doni ke bawo yere bolo لا حول ولا قوة إلا بالله ألك حكيم من دام يسلم سبحانك اللهم ربنا بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك